le lalpa isua ming fakin omro se amen vo innia pentecost ni kan lo thleng le ta a chuan vo innia hian pentecost thu cha pathian ro puina na puan chua kan tum do na masaberin pathian thu kan chiaranga chuan pathian thu soina kan nei chho ngal mol do na ni pathian thu tiang lim ilo ngai thang u tirkaute thil ti bung ni chang khat tang kan chiarange tin pentecost ni alo thlenin an za in mun khata an om khom feka tin thok le khatan wana tari thipui tle angin alo thleng ta phuta tin chu chuan an thutna in chu ati khat ta feka tin leite ama in sem darin mei angin an hnena alo in lar ta a tin an chunga achuang thewa an za in tharau thiang lemin an khat ta feka tharawin atong tir ang zelin tong dangin an lo tong ta a ti thleng hini mai sela abak chu kan soi chhun zom anga a soina lama kan tel chhawanga ti chuan mathaya bung som le paruk chang som le pariata hian kan chiar le ange mathaya bung som paruk chang som pariata lali suwa tong kam tin nang petera ini ti ka hril bok ache helung pui chunga hian ka ko ran ho karem chawanga mithi khokul kong khar te chuan chu an ngam lawang vanram chabi te ka pe ang chia leichunga eng po I phuara piang wana phuar ani anga leichunga eng po I phel apiang wana phel ani ang atia achanga jong hi thu chiar kan soi tur te chu ani lalal pan kan jata na tharin malmin som sakro se amen le pentecost ni ti hi a zia bera chon somnga na ti ani maya pentecost ti chu Israel fatena pentecost kut an manna thutlung lui huna ai gupta ram atanga an chua kalnen kut an man atanga ni somnga na a kalnen kut an man atanga ni somnga na a he kut hi thutlung lui hun atang dei to khan an lo mang thina ti chuan thutlung thara ve thung ero chuan Isua Krista wana olive tang atanga wana alon atanga ni somnga na a takhian kan lo mang ve ta thunga chu wa innia hian enge pentecost ni chu apoimo na eng thil nge pentecost ni a chuan lo thleng ti te kan soidon ani le amma sabera chuan mathai bung som paruk chang som pariata kan muang khan lali suwa kristan asir tir petera tenena khan helung pui chunga hian ka ko san ho karem chawanga mithi khokul kong khar te chuan chu an ngam top lawang atia khalaya khan chiang dewa kan mu chu Isua Krista khan khobela hian lungpui chunga ko san arem chaudona ko san adil dona ni ti asoyani masela Isua tong kam mi tu lai khobela zirtina dang lamron piang chuak mek zela hian mi then ka chuan Isua tong kam mi an lo la sualta lungpui ti chu agrik tonga chuan chu tiang kha tiang chu ani ti in atong bul lama an chuiri la ti chuan petera ming hi lungpui ti nani ati chuan petera ming lung ti chu Isua Krista hian lungpui chunga ko san karem don ani ati hian petera ming khan lung ania wangin lung ti nani wangin petera chunga ko san karem chaudon ati ti ten an soi thina chuan petera hi pop ang hiala han soina te po alo om pha ta ni petera hi khovela pop masapera ni ti te po alo om ta hiala ni masefo innia hiam chu bible ina atum le Isua tong kamina atum ani yang ti kan chu nguna ngaya petera chunga hian la Isua Krista hian ko san karem chaudon ani ti hi Isua sai tumani yem vanya hian bible atanga ngun dewa kan chu chuan bible hian o lungpui hi chi alo man to na chuan thutlung lui huna
Samuel pani na bung som ni le pani ate kan en chuan Samuel chuan lalpa pathiani lungpuiani zia alo soya zolei sai bung som li le pali chang ria ta te kan en chuan o lalpa van pathian Israel te pathian khan ain puan chuana chuan ke malo hi pathian dangan omem ani lungpui dang reng an om ka selo ke ma lo chu pathian dang reng an om ka selo atiani Israel te pathian khan chuwang in thuthung liuna chuan lungpui reng chu pathian soina ani thina pathian in Israel mi tenena amma ain puan chuana ain te khin na ani thina chuwang in Bible thuthung liuna chuan lungpui ti chu pathian soina ani ya ani le lali so Christian he lungpui chunga hian ka kausan ho karem chawang ati hian o pathian chunga kausan rem tur asoina ni a chu lungpui chu tunge kan ti chuan tin kau thiang lim ola chuan korin thon kat bung som chang lia chu lungpui chu Krista ani atiani chu lalpa fakinom ro se chuwang chuan lali so Christian he lungpui chunga hian ka kausan ho karem chawang ati hian petter chunga kausan rem chaw tur ni lawin amma i so Krista kha kausan lungphum tur chu alo ni ta ti na ni chu kan chian a poimo hle mai chuwang chuan lali so Krista hi kausan in nga na tur bulpui kan lungphum tur chu lo ni ta a chu lo pola po in Korinthon ni bung thuma khan ti hian chiang de mai hian pola po khan alo soya lungphum rem to sa lo chu tu man lungphum dang an rem thei to lo chu lungphum chu Krista ani alo ti thap mai ni chuwang chuan kausan chu lali so Krista chunga rem chau tur ani ta ni let chuan azir tir te teratena khan lali so Kristan o kausan ama chunga nge mai kausan kha arem chau do ni ti apuan chuan nuwa khan helung pui chunga hian ka kausan ho karem chawang ati arem ngal lo karem chawang ati chawani arem ngal mi lo ti kan sia tangai ta chuan lungpui arem lungpui chunga kausan rem ani chau theina turata na khan lali so Krista chu atoi zongin Calvary tang cross a khan khen be na oma chuti chuanin phumina oma aron thole ta aron thole nuwa khan i so Krista aron thole nuwa khan luka bung som ni pali chang som li panga khan lali chuan zole le khabua te dan le khabua te fakna labua te ka chan chin zia ka piang alo khen tur zia in hiat kha Kristan se oma tuarang ani thum zinga ta mi thi zinga ta thole ang chuti chuanin amma mingin tu mingin Isua Krista ming khan ama mingin sim na thu chau anilawa sim na thu le sual ngai dam na thu Jerusalem atangatanin khobel nam tin nena an filang alo tiani chu Isua Krista mingin Jerusalem atangin sim na thu le sual ngai dam na thu silina omdo na ni ti kha an silanga tia tu tenge sildon mathai bung som paruk chang som pariata van ram chabi apek to pettera tikha athusil tu tur te chu anita ti na ni chu van ram chabi kol tu azir tir te kha leta chuan lali suan azir tir te chu vana anlon so san don ta o olive tanga chuan lung chungan ding ta chuti chuanin azir tir te chu van lambo ro ka chuanin kho chho san ta o azir tir te chan ram tu ri ka bangai tu thina ka lung te ti leng chin olive tang bo ruwa ka hian keima hi ka ba in chen tir thina khowela ma in khom pui te kan nelal pa fakin kharau lam la nen kan zaya limem emin kan be rong bol te kan ne rong bol tu te kan nei thina kan rong bol tu ten min trin san te o khom pui bo ruwa ka lo zo ti hian kharau lam lung len na ten hian na men lo hian o pengen tutung fa ti lung len na pathian ram ngai lung len na kharau lam lung len na yan chun kha in kan om thina ti ro mo han ngai tu teu lali son khovela roma bola azir tirtenen an kalja
Isuan van an lon chau san kha Peter teu azir tir teu han lunglen dan tur anan khohar dan tur khamo Masel ali Yesu Kristan pathil tiam lo theng tur ka soi in fiat kha nirei lo ten kharau thiang limin dongang Jerusalem lo chu san su tian isu an khor le an lungleng tur te kha Isua Krista khan ka va in chan thina kha bo ro khan ka lung hi atileng em thin ta chuan azir tir te Jerusalem chu san lo turin lali suan atia le ta chuan in Jerusalem a lo omreng ro ati ati chuan tir ko te thil ti bung kha chang ria ta kan en chuan kharau thiang ni malo thlen huna chuan thil ti theina in laneyang kharau thiang ni malo thlen nga chu kharau thiang ni malo thlen huna chuan thil ti theina in neyanga chu ti chuan Jerusalem ate Judai ramate o Samari ramate khobel kol kil kheng point ka thusha tu te inni ang atia he cha bung kha chang ria thi tir ko te thil ti chang cha bi an ti thi apoi mo lutuk ani le Yesu Krista so yang chuan zirtir te chu Yesu Krista o olive tanga van alona ani som na niya chuan Pentecost niya khan o pindan chung nunga mi zale som ni ten khom ta mi za som ni te chu thin lung mun khat puinan khom anan tong trai ta chutia an tong trai ro lai chuan van tari khipuyang in lo theng ta ni china kan chiarang khan o leite amain sem darin an chunga chuan kharau tiang ma lo alo futa chuti chuan in kharau tiang ma baptisin an lo omta leite amain sem darin trong hiat lo ten an lo trong ta an zain kharau tiang ma ti kha in an lo omta atiani chu hallelujah lalpa fakinom rose chu chu ni zong ei zo elan ni nu nga chuan mi zong chunga ka kharau kalayang atikha khovel mi zong chunga pathian ina kharau thiang mi allei vek don ti na ni lo khami Pentecost nia pindan chung nunga mi zong chunga kharau thiang mi ma thlen tur thu soi na ni zoka chutyang ang chia chon Pentecost nia khan khami nia mi za som ni mi zong te chunga khan kharau thiang mi ma lo theng ta ani ta chuan in kharau thiang man dona wang chuan trong hiat lo ten an lo trong ha o mi te chuan mon kal nai ta mi te chuan an ena zuru ya moten ron tia en teu so zu tho ru yan ni so an tia ni chu han ngai tu teu lalpa kharau thiang min baptisma an changama se khobel mi te thlir tu te chuan zuru ya mon ron tia kharau thiang mi mo ti samita changa thlir chuan an na to le achan tu te chan ram hi mo a thlir kia thei lova kharau thiang mi na to chu o thlir kia chi ni lovin achan kia ram ani ti kan fiat thara poi mo khop mai heminia o hian ti samita thlir tu te chuan an thlir sual chiang khop ani ta chuan in Peter chu ron ding chuak ta Suruya mati aron entu tenena chuan inrin angin kan rui la vel al pa tharau thiang min pola inrin angin kan rui la sin surui hun kon ni leinen aram tia vanya yen ka ngai tu chin Pentecost mi to tharau lam la te kan sathina o tharau lam bo ruang nen lim le lom takin lalpa kan pola kan fak thina o khovel mi min ron clear thin tu te chuan hen tharau lam bo ruang le tharau lam la te an sathiam no min nui zat na na te kong tin reng in social media ate kan tharau lam zai te po hi min chir the na na ten mang thin ma se ngawang ye Pentecost pati kan zam tu ran ni lova kan zapui turani lova open ni gen lalpa fangnana na sa zo kin ke kan pe nanga ke ni chu kan nun na le kan ba kai cho ani ti kan fiat reng avan poi mo em tharau thiang lim hi i zapui lawang uti hi vanya hian atharin ka soile du ani
leta chuanin Peter churam ding chuak an sermon chun zom zelta mania in khenbe Isua Krista lalle chandam tu ni form in a thole ta ti Israel nam tinin shemol ro seron tiani enge omzia kan ti chuanin Israel mi te khan Isua Krista ka kan mesia inilo antia kheng bet do ti inan awa rom sipai te kutan pe an khenbe tira kha an khenbe Isua Krista kha lalle chandam tu ani ti veteran an puang chuak ta chuanan thinlung chun angina lo na thinlung chun angana te chuan putu enge kan ta kangle an tianin sual in sia thinlung chun angana te chuan putu enge kan ta kangle an thinlung na khan ngai dam na zonga Isualam hoile tu nan ne ya patiana in chirna an ne ya chumi an thinlung nan na chuan enge kan ti ta ka lalpa ngai dam na changle turin enge kan ti ang an tiani ta chuan lo lali chuan Jerusalem atanga tanin sim na thule sual ngai dam na thu khovel nam tin ne na an filang ati chia kha attakin Peter chuan lo soita chumi thinlung chun angana pathian nen lama in chiraron hoi tile tenena chuan pathian raman luve anta na bandam kong khar aloin honvele theina turatana o Peter chuan simula atiani chu ama sabera chuan sual sim ani Isua pathian ani ti an oi lo na sualan simang anom dan sual le thalau tin reng te an simang mase chu simna chuan tok lo kan damakan Christian na tam taka chuan sual simna kan du tok thina pathian ngai dam na kan zom to ngai lo kan sim dam ang mai hian pathian mamo lo ang mai hian sual kan sim kan te kan piang thara zu kan nge rui thei thil kan ngeya kan thil ti thin thalo te kan ban sana keimani le keimani hi kan in sim chan dam ni hian anang thin isim top abanga voin nia yan chandam ini donani chua pathian imamo lava nang male nang ma kha in sim dam tinan ma se voin nia hian in sim dam ni lovin sual sim te lalpa hian angai dam thin zoka chu lalpa min ngai dam na zo chuan chandamin kan om donani chu lalpa fakinum ro se chumi tur chuan Peter chuan o sim bulen sual te ngai dam na Isua Krista mingin baptisma chang theuro lo ti ya sim na tu le sual ngai dam na tu chu Jerusalem chuan puan chuan lo om ta lalpa fakinum ro se Pentecost nia chu thu chu puan chuan lo om ta chu lom zon le Zakaria bung so pathuma sual le bollo tem faina tui khur chu Jerusalem honina omang chuminia chuanati suale bollo tem faina tui khur chu Jerusalem chuanin honina lo om ta chuan Peter sermon oi tu mi sang thupten Isua Krista mingin baptisma an lo changta chumi Pentecost nia chuan tharau thinglim lo thlen na le Isua minga baptisma chan namangin thuthlung thar kausan masaber dinina lo omta Pentecost ni kausan hoten kan lo mangta ani hi hallelujah lalpa fakinom ro se chu ni Pentecost ni apoimo na em le Pentecost ni athil lo theng kausan masaber lo pian nani ani chumi kausan masaber lo pian nani chuan eng thil pathum nge lo theng kharau thian baptisma an changa atota chuan Isua pathian na puang chokin thinlung chun angina na ti chuan in an sual te simin Isua Krista min sual ngai dam na baptisma an changa chu long Poland FSC bungli changa lalpa pakhat rin na mun khat
baptisma mun khat alo ti chia kha chuminia chuan atakin alo thling fam kin ta thu thung thar kau san masabel chu olal pa pakhat din na mun khat baptisma mun khat le tharal kiamin baptisma mangin pentecost nia chuan alo ding ta lalpa pakinom ro se chuwangin wan nia hian le pentecost ni pol tinin kan mang vek maya kan rama ringot po pol denomination ringot thi som riat chuang kan oma heng pol zong te yan pentecost ni kan mang vek mai eng ti ka nge khobela yan lali so Christian kau sana phun ti ila pentecost ni ya kan ti vek khoi muna ti ila Jerusalem kan ti vek chumi chin chu pol tin hian kan pom vek ani le Isu Christian eng tin nge kau san chu aphun ti hi kau san member te chu eng tin nge an pian thar eng tin nge kau san chu alo din chua ti lam ero hi chu kanin lung rual lo ni hian alang ta han ngai tu wang tu Pentecost day kan mang veka Masih Pentecost ni Isu Kristen kausan adin dan tharau kiamin baptisma apa ngatung siat lawa anjong na tele Isu ming suang ngai dam na baptisma te khachu voin ni hian voin ni kausan polin ti tam tak ti chuan an pai mak maya Argentero chuan baptisma chandan Isu ming baptisma an chan na te chu voin ni hian an lo thak han ngai tu teu Pentecost ni chu kan mang vek mai kausan din ni kan ti vek mase engatinge kha kausan ni din nia kausan no te ti dan kausan no te pian thar dan khan kan pian thar lo van ni en Pentecost ni peter te sermon na thu kha peter te thusil sim na thu le suang ngai dam na thu Isuan Jerusalem atang tanin khovel nam tin ne an filanga ti kha engatinge kan pastor tele kan evangelist kan rombol tu tian kan mai chama yanan soi to lo hanin ngai tu chiang te kan ram Christian ni mo van ni yan kau san pol sang om jinga hian bu tak le bulem kan om dona alen le atak clear dan chumo a har salo pakhat chia a om chu eng tin mo van ni kan loi na kau san mai chama hian Peter te sermon apostolic doctrine lali su Christian sim na tu le su ngai dam na thu khome nam tin le an filanga ti kha sim na thu le su ngai dam na thu simulain su te ngai dam na ni su Christian mingin baptisma chang theu ro ti kha kan rong bol tu te hian an la silve en kan rong bol tu ten chu thu chu an sil to lo ni chuan rong bol tu kal sualan ni to ti na ni Pentecost nia Peter te mi thiang lim kal na kong lui zo tu jinga antel ve to lo ti na ni mai khovel chumot hiana kala thil thara chuak zel thom no te po thara chuak engkim mai thil thara chuak zel mase khovel ayan thil thari chuak zel masila pathiang thua ero chuan athara om theilo a luyam piang hi adik bera apom kang berani lalpa fakinom ro se chuwang alom mi thiang lim kal na kong lui kha zo in keni Pentecost mi te chuan mi thiang lim peter kal te kal na kong lui kan zo a Pentecost mi mi teng khan tharau thiang lim kan donga o chong shet lovin kan chonga Isu mingin suang ngai dam na baptisma kan changa sim la thu le suang ngai dam na thu ala selo te na kan filve zela chu ni kau san dik ni na chuni Pentecost ni te angin von ni yan Pentecost kau san hi kan kal ani chu wang kau san dik ni na Isu chunga lungpui rem a Isu lungpui chunga kau san rem kan ni na chu Isu Krista tharau tiang lim kan dona ama minga suang ngai dam na baptisma kan chana athupe kan som hi ani chu wangin von ni hian he Pentecost ni hian kan thin lunga chu lalpa pakhat din na mun khat baptisma mun khat sim na thule sual ngai dam na thule tharau jing baptisma poimo na te chu kan thin lunga atharin lalpan min tu saksela
กันทุ่งไอ้ขัดตูดzong kau san dik ni narama lalpan kharavin fualut fektur chewin vania hian kanทุ่งไอ้ขัดตูเตlali suwa Krista min kanin somin kanin cha du ani lelalpan kan zatana kan tu soi temal min som sakro se amen